Biljne uši su štetnici koji se javljaju svake godine i uzrokuju štete na mladim dijelovima biljaka, a prenose i razne viruse. U našim vrtovima i voćnjacima susrećemo se sa brojnim vrstama lisnih ušiju, mada su male veličine tijela, prosječno 2 do 4 mm. Lisne uši čine velike štete. Susrećemo ih na voćnim vrstama, u povrću, ljekovitom i ukrasnom bilju, drveću i grmlju. Pored toga što ih pronalazimo na različitim biljnim vrstama, lisne uši se vrlo brzo razmnožavaju, imaju velik broj generacija i to je jedan od razloga njihove velike prisutnosti. Danas ćemo govoriti o prirodnom preparatu kojeg vrlo lako možete napraviti, a na našem kanalu možete potražiti još jednostavnih recepata za prirodne insekticide. Ukoliko vam ovi savjeti budu korisni, zapratite naš kanal kako bi redovno dobivali obavijesti o svakom novom videu, a za to je potrebno da kliknete i na znak zvonca pored znaka subscribe. Biljne ili lisne uši hrane se mladim i sočnim biljnim dijelovima. Najčešće ih susrećemo na mladim listovima, po čemu su i dobile ime, a mogu činiti štete i na pupoljcima, mladim stabljikama, cvjetovima, voćnim mladicama, plodovima pa i korijenju. Naime, one štetu čine sisajući biljno tkivo. Prilikom ishrane dolazi do raznih deformacija napadnutih dijelova biljke koje istovremeno služe i kao sklonište. Biljke koje lisne uši nasele fiziološki oslabe, jer hranjiva za njihov rast koriste uši za svoju ishranu. Pored toga, uši luče i mednu rosu i dolazi do pojave gljivice čađavice, koja smanjuje asimilacijsku površinu biljke. Zbog te medne rose koju koriste u ishrani, mravi stvaraju svoje kolonije lisnih uši. Čuvaju ih, štite i doprinose njihovom rasprostiranju. Pored direktnih šteta, lisne uši su indirektno još opasnije zbog toga što prenose različite biljne viruse, oko 100 raznih virusa. Posjeduju veliki potencijal razmnožavanja i za kratko vrijeme stvore velike kolonije na napadnutim biljkama. Međutim, na njihovu brojnost najveći utjecaj imaju temperatura i vlažnost zraka. Optimalna temperatura za lisne uši je od 20 do 28 stepeni, a vrijednost vlažnosti zraka treba biti iznad 60%. Kišni pljuskovi ispiru lisne uši i dovode do njihovog propadanja na tlu. Visoke temperature i sušni periodi također dovode do smanjenja brojnosti lisnih ušiju. Neke lisne uši naseljavaju samo pojedine biljne vrste, dok druge za ishranu koriste više biljnih vrsta. Zbog njihove brojnosti, suzbijanje lisnih ušiju je stalan proces i primjenjuju se različite metode. Naravno da uvijek tražimo prirodne načine sprječavanja nametnika da rade štetu na svim našim biljkama, a posebno su izazovna ovako kišovita razdoblja koja daju pogodne uslove za njihov razvoj. Već smo preporučili nekoliko pripravaka koje sami možete napraviti, kao što je onaj od žare ili koprive ili svježeg mlijeka. Pa se nadam da ste pronašli te recepte u našim videima kako bi ih na vrijeme upotrijebili, čak i kao preventivu pojavi nametnika. S obzirom da mnogima žara nije dostupna i teško ju mogu pronaći, kao i svježe domaće kravlje mlijeko. Zato smo se mi odlučili da isprobamo još nekoliko rješenja koja vam mogu pomoći oko vaših biljaka. Dosta smo govorili o pepelu i njegovim dobrobitima za biljke, a danas vam donosimo recept kako da ga koristite u odbrani od lisnih ušiju i drugih štetnika. U ovom slučaju, kao i inače kada koristimo pepeo u našem vrtu, potrebno je da to bude pepeo koji je nastao isključivo sagorijevanjem drveta. Ne ugljena, ne peleta, nego samo sagorijevanjem drveta.
Dovoljno je 100 grama pepela dodati u 2 litre vode. Dobro promiješati i ostaviti da stoji neko vrijeme. Pepeo će se taložiti na dno posude, a vi ostatak ove vode procijedite i koristite na vašim biljkama. Već smo govorili da se ovakvi pripravci koriste preventivno ili odmah pri pojavi prvih štetnika i kada ih tek primijetite. To je ipak jedan proces koji postepeno sprječava daljnji razvoj štetnika. Kod borbe sa nametnicima trebate biti uporni i redovno raditi tretmane kako bi ih u potpunosti uklonili. Tretman se radi po suhom vremenu i najbolje predvečer. Ukoliko biljke prskate po listu tokom sunčanog vremena ili sredinom dana, tada riskirate pojavu ožegotina na listu ili čak propadanje biljaka. Općenito bilo kakvo folijarno tretiranje, bilo da se radi o prihrani ili o zaštiti, vrši se predvečer. Ponavljati je potrebno i svaki put nakon kiše. Osim ušiju, ovaj rastvor je djelotvoran i kod grinja i buhača koji napadaju kupusnjače, kupus, karfiol, brokulu ili druge biljke poput rotkvice. Već smo govorili i o zaštiti kupusnjača sa pepelom u prahu koji nije rastvoren u vodi. Jednostavno kada primijetite da se pojavljuju nepozvani gosti, oko vaših biljaka i po listovima pospite pepeo. Na taj način ćete otjerati nametnike i zaštititi vaše biljke. Pepeo je vrlo efikasan, ali se mora redovito obavljati posipanje ovim prahom kako bi biljke bile zaštićene. U ovo vrijeme velik problem biljne uši stvaraju i na našem cvijeću, pogotovo na ružama. U ovom slučaju ovaj rastvor je vrlo efikasan. Naravno, kao što sam i prije rekla, morate biti uporni i redovno tretirati vaše biljke kako bi ovo sredstvo bilo što djelotvornije. Mnoge biljne vrste su naši saveznici u borbi protiv lisnih ušiju i mogu se podijeliti u 2 grupe. Biljke koje privlače uši, to su biljke koje na sebe privlače biljne uši i na taj način umanjuju štete na uzgojenim biljkama. Takve biljke su na primjer loboda, dragoljub, grah, mnoge cvjetnice. Preporučuje se ove biljke saditi oko kultura da ih na taj način štitite. Napadnute biljke se uklanjaju iz vrta ili se tretiraju raznim drugim pripravcima. A drugo su biljke repelenti. One svojim mirisom odbijaju biljne uši. To su korijander, neven, bijeli i crveni luk, dalmatinski buhač i lavanda. Takve biljke se sade po rubovima leja uz zasađene biljke između redova i na taj način one odbijaju štetnike i štite zasađene biljke. Također postoje i brojni kukci koji su prirodni neprijatelji lisnih uši i koriste njih za svoju ishranu. Da bismo privukli ove insekte u svoje vrtove i voćnjake, potrebno je izgraditi hotele za korisne kukce i na taj način stvoriti povoljne uslove za njih. Veliki je broj predatora koji smanjuju populaciju lisnih ušiju, a to su bubamare, osolike muhe, grabljive stjenice, mrežokrilci. Pored predatora korisne su i parazitske osice. Na razne načine možete napraviti ovakve kućice gdje se ovi insekti mogu sakriti i biti saveznici u vašem vrtu. Također, mnoge male ptice se hrane lisnim ušima, poput stjenica, vrabaca, malih grmuša i drugih. Da bi privukli ptice u svoj vrt, postavite im kućice, pojilice i hranilice u voćnjaku ili u bašti. Hranilice za ptice postavljaju se tokom zime da bi se osigurao stalni izvor hrane za ptice i da bi se one tu i zadržale. Biljne uši su velik problem u baštama, voćnjacima i cvjetnjacima. Mi ćemo zbog toga i u narednom periodu da dijelimo različite savjete sa vama kako da ih uklonite na prirodan način.
Na našem kanalu već imate nekoliko recepata kako možete da ih uklonite na prirodan način, a u narednom periodu će ih biti još. Zato vas pozivam da zapratite naš kanal, da uzgajate biljke s nama na prirodan način. A ukoliko se odlučite i da koristite neke insekticide, naučite s nama kako da ih pravilno koristite. Vrlo je važno da čuvamo naš biljni i životinjski svijet, da zaštitimo korisne kukce i pčele naravno.